Hey! Welcome back to Salmon. Silemani. Emma Montes. And today we have very special guests. Hai. Ada Tara and Kat. We're from Sayan Podcast. Harusnya aku mengintrodusinya ada Sayan Podcast ya, Gak weh. Flo, weh. Jadi Ya udahlah, enggak apa-apa loh. podcast ini di dunia ini aku senang deh. Sudah banyak sekali yang seru-seru ya. Tidak lagi male podcast yang beredar. Iya loh, Terus Beb. Walaupun ada satu Mel. Enggak apa-apa lah. Girl, you guys are like couple podcast. True. Benar, couple Okay. podcast. Benar. I think we need more of that in this world. Exactly. Tapi jangan kayak AJ Family YouTube. Thank you. Milenial kau pasti tahu ya, weh. Kalian udah di YouTube belum sih? Udah. Udah kan? Udah. Ada di Silakan YouTube. sebut nama channel YouTube ya. Sayan TV. Kak, boleh tanya nggak? Apa lu kakak? Milenial ya, jadinya TV. Nonton TV. Itulah. Kan YouTube lebih nggak boleh. Sayan TV ketemu sama Sayan Tube ya. Apa? Sayan TV ketemu sama sama Salmon Tube. Oh benar. Oh, kalian Kita namanya lagi Salmon Gen Tube. Z. Salmon Kita Tube. Salmon Tube. Tube. Karena di YouTube. Iya benar. Jadi karena kita TV, Apa? Jadinya Kita milenial. beda Ya. boomers. Iya. You're like a Self-proclaimed boomer. Tapi kita gak pernah tahu, siapa tahu nanti kalian collab di edisi TV. Misalnya bikin TV beneran. Bener lagi. Collab. Lucu Karena kan? TV udah nggak I ada. feel sad. yang kayak gue gak mau. Gue sedih kayak oh gitu. Jadi karena TV jadi milenial. Ya kita Tapi nggak juga. Mau ganti. Mau ganti. Kalian apa? Kayak gampang. Salmon Tube. Ya, Sayan Tube. Sayan Tube. Just for the sake of nostalgia, we're gonna keep TV. Exactly. Period. It's the 90s era. Yeah, It's the it's the Y2K. 90s. Ya, period. Itu zaman-zaman kita meletek pas SD. Benar. God. Enggak SD sih. Iya. SMP sih. Iya. Apa TV? Kita. TV. Woi. Loh. Girl, I'm still Itulah. Anyways, kita Nih. Sayan dan Salmon akan ngomongin satu topik yang kayaknya super gray zone di kalangan anak Jackson. Bener. Tapi juga sangat fundamental teman-teman. Bener. Karena kalau misalnya anak-anak ini nggak ada tuh kayak yang menyokong budaya dan kayak culture dari ibu kota Blok M tuh nggak ada. Apa dan siapa? Siapa? Exactly. Itu dia. Makanya kita hari ini akan talk Talk about about jobs. Exactly. Jobs. Because I met you guys in kayak dalam pekerjaan juga. Betul. Kita Kita tuh pertama kali Kita tuh ketemu pertama, tuh gue kenal sama lu juga kerja. Lo mau tau gak cerita gue kenal sama Tara? gimana Kayak, sih? Mau kalian juga berdua ketemu saat kerja kan? Enggak di gym dulu. Ya Belum tapi kerja. kan deket laginya gara-gara Oh. kerja. Oke, tunggu bentar. Iya, iya, Sama iya. Gemat, kenal sama Gemat gimana ceritanya? Gue tahu lo lupa. Kau crazy. Gue lagi sama Kareka Terus di Park 19. 2019, 18. 2018, 19. Basically like I was like waktu itu yang main tuh abang. Terus kayak pokoknya kayak gue sama Ame Lala Lili. Terus kayak lagi seru-seru tiba Tara datang ke gue kayak hi what's your name, I'm Tara, in a very true Gemini fashion. Kayak hi I'm Tara, what's your name. What year is this? What year was this? What year was this? 2018 kali ya, 19 kali. On your tone. Oh iya, Marathon kan. I cry. I said that kayak hai. Iya, kayak halo, karena kayak gue kayak seru sama Ame gitu. And you know Ame kan. Iya. Ya. Oh my god, gue lupa. Gemes banget, Gemini banget sih. Parah. What's your sign? In a I party. forgot. What's your sign? Aries. Aries. Elah kita kambing-kambing gunung nih. Itulah. Kita kambing-kambing gunung. Yes. A Leo. Wait. Don't hate me, bitch. Sorry. Soalnya dia kayak
Gas. Oh. Gitu jadi gue kayak With my plumpy lip. Sumpah bibir lo bagus banget. Parah coy. Dan oke, Gerem-gerem Omega ya, 3, Say. Omega 3 please convince Emma untuk jadi gloss girly thing. emang dia sukanya matte. Aku suka matte. Ya, dia matte girly. Nggak ada plumping matte gloss. Exactly. Tapi kayak plumping matte gloss. I mean Matte matte gloss. lipstick. plumping lip maybe I can. Oke. Maybe I can. Iya kan? Iya, soalnya ini kayak way. nggak bleber. Yeah, it's cute. Oh lo dulu nggak tuh- sukanya karena yang terlalu licin Terlalu gitu. licin dan dulu tuh rambut gue sepanjang gemat, even Jadi lebih kayak panjang. Jadi kayak nempel. gitu. Terus rambut gue kan baby hair, jadi kalau kena Oke. angin tuh dia high gitu. Jadi benar-benar nempel ke bibir Kayak saya. makan rambut gitu. Iya, tuh dia kayak- Exactly. rambut nenek. Rambut nenek. Enak loh dia. So you guys met during a job. Iya, Yeah. a job. Work. It was Great. cute karena I was having a bad day. I was already mengunjungi 3 different cities in one day. That's crazy. Aku lagi promo. Promo. Oh. Terus udah gitu aku udah bete. Terus waktu itu lagi vegan kan, nggak makan daging segala macem. Terus krunya tuh yang pada lupa, nggak Oh, bete sih. ingat. Terus tiba-tiba dia datang ting ting ting, terus dia bilang di sini ada sayur loh, kamu udah makan belum? Di situ lah Gemini jatuh cinta dan mulai Itulah. meromantisasikan skenario itu. Satu ditawarin Romantisasi makanan, sayur. ya kan? Of course. Nyayur. Terus diperhatiin, jadi aku kayak Trik-trik cowok-cowok Aries tuh. Dikasih kangkung. Dikasih kangkung. That's cute. So Ya, you gitu. you've been eyeing her for a while, huh? Berarti. Enggak terlalu sih. Ah, itu Aries emang. Jujur itu boleh loh. Gak apa-apa loh sebenarnya. nggak terlalu sih. Gitu. Kan waktu itu masih pacaran gak sih? Oh, udah enggak ya? Pas promo aku udah single, kamu juga udah single. Oh, udah single. Karena pas syuting masih sama-sama. Aku single tapi dia lagi Masih punya pacar. gitu. That's cute. Cause like sometimes like celebrity love life tuh kayak lucu gitu loh. Banyak jatuh cinta on set. Itu Chinlock. Chinlock Itulah. itu. Kalau banyak banget gue dengar yang bilang spousesnya actors are the strongest soldiers. no, actually iya sih. Like can you imagine kayak kalau misalkan pasangan lo romance film gitu and having like a intimate scene or like Yeah. even just looking at each other's No, eyes. that's the worst. That's the worst actually. Kayak nggak apa-apa Oh my kau God. punya adegan kau sampai menangis. Sohazim Bunda Korla. Oh iya, itu dia. Itu loh, Bang. Tapi Luar kalau biasa. kau tatap-tatapan dan kau sambil memegang tangannya dengan kencang, itu aku murka. Lebih kayak Nggak bisa gue. Kayak that's even worse. No way. so Kan yeah. that's the job. But yeah, that's the job. That's the job for sure. And since we're talking about jobs, Yeah. gue mau share sesuatu yang kayaknya lebih common than you think. Yes. So like obviously kalau gue sama Emma juga kita ketemunya di kerjaan juga kan. Iya. Our previous. Gak cinlok ya? Stop with the WLW allegation. Thank you. Thank you. Gak cinlok ya? Nah biasanya kalau misalnya udah deket banget tuh kayak you guys really enjoy each other's company dan kayak selalu Yeah. hangout kali-kali, tapi kayak you never know what they do. Iya. Ada nggak That's skenario true. kayak gitu? Karena gue tuh ada banget aja kayak semua sahabat-sahabat gue. Kalau ditanyain satu-satu kayak Sasa kerjaannya apa? Gue pikir kerjaannya apa? Itu gue gak tahu. Aku untungnya aku sama Eva di industri yang sama. Tapi Iya. kalau misalkan di industri Iya, yang yang beda, beda. pasti kayak what do you do again? Gitu kan. Iya. Bener. Dan bener kalian banget. kebanyakan ketemunya pas lagi kerja ya? Pas lagi So you kerja. actually know kayak dia apa? Tapi nggak semua teman dari kerja bisa klop. Kalau Iya benar. ya nggak sih? Iya. Kadang-kadang sering sih ada yang kayak oh ternyata apalagi kalau misalkan di filmnya ceritanya temenan atau sahabatan gitu tapi in real life kayak I
I don't like that person gitu. Kayak Slay. Iya sih ya benar. gitu. Kalau Ken, Maksudnya kalau sorry, I just knew that you were an actor or still is. sometimes, yeah. Tapi sekarang dia ada job baru loh, Wey. Iya, apa He's a sih? musician. Podcaster, Podcaster. media person. Media person, production. Itulah, halo Aping. Hai Alpi. Bye. What about you? Now that you kayak industrinya sekarang kan berarti udah bercampur-campur, Iya, ada campur. banyak. Iya banyak. Apa ya? Kalau misalnya dulu kalau kerja sama orang, ya bisa kerja aja. Kalau yang ngobrolnya nanti, iya jarang. Atau pernah nggak kenalan kayak pernah nggak kenalan sama orang terus kayak you guys vibe but you don't know what they do. Oh. Itu kalau baru kenalan. Kalau pasti udah tahu dia kerjaannya apa kan. Oh but so enggak bisa jadi kayak Gemat gitu kayak kenalan ngobrol Iya, tapi nggak tahu. ngobrol. Actually gue pas kenalan sama Gemat I don't know what Gemat does outside of jadi my talent. Oh, I'm just your what did talent. she do Iya, at the terus dia time? kayak Gemat cuman yang kayak Gue? gue ngantor. Oh iya, gue Ngantor exactly what Apa gitu. Iya, I don't know. Oh Iya. gitu. Pernah Tapi nggak? kan that's the part of networking. Pasti gue cari tahu mereka kerjaannya apa. Iya beda-beda. Gue akan butuh orang itu apa enggak? Pertanyaan itu. transaksional. Which is Transaksional. okay. Apa By the ya, way, Wey? hot take, it's okay. Yeah, it's It's okay alright. to be transactional. That's Period. like just how the world works. Exactly. In a way. Especially in this industry juga Betul, ya. betul. Iya Kayak your banget. network is your Apalagi capital. orang-orang banyak yang kayak what can you do for me gitu loh. Can I hire you? Oh, what do you want me to do? Bener gak? Oh my god, the things that you say in a meeting that you can say in bed. Apa? The things that you can say in a meeting but bisa you can say in bed. and that you can say in bed. bedroom. In the bedroom. Baby. Kamu ngerti nggak Apa ya? pertanyaannya? Aku saking Nggak lamanya, kebayang. aku saking udah Apa ya? lamanya sama dia, aku lupa kalau dia tuh cara komunikasinya unik gitu. Kalau aku kan udah tahu dari body language-nya dia mau ngomong apa gitu. Kadang-kadang I have to be his translator. Wait, kalian udah berapa lama bersama? Human language. 6 years. 6 years. Oh, 6. And married for 5. period. I still remember the picture. What By the way. picture? What picture? Your announcement. The wedding announcement Oh, picture that went Period. Halo Andi. Itu. Are we all ini ADHD? Like what's going on? This conversation is not going anywhere. Exactly. Welcome to Salmon. Welcome to Salmon. Welcome to Ya, Salmon. inilah kayak apa program paper ada. Ada. Pointers Ada. Ngomongin apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Iya, bebas Sebenarnya aja. Sayan juga kayak gitu, orang-orang kan kayak kok seru ya ngobrolin apa aja, lebih kayak nggak ada ininya, Nggak ada alur. attention span-nya. Itu dia. Iya, dikit-dikit ganti. By the way, berarti kita semua kan orang-orang yang kerjanya banyak sekali. Ya. Berarti kalau sekarang kenalan, lo pengen dikenalnya sebagai apa? Kayak pekerjaan yang mana? Aduh, I don't even know. Hi, 'Cause what do I- you do gitu kan? Now I always say I'm a podcaster. Keren. Agak cringe awalnya tapi kayak Yeah, you gotta Yeah. claim it. Lo apa? Well, now since I'm You're a promoting my new singer. music. Hi, my name is Taylor. I'm a musician. Don't forget to stream Long As. Thank you. thank you. Kalau Kayaknya sekarang I'm a content creator. Kamu? Satu doang. satu, Ya, jadi kayak karena pasti Kalau nanti kayak kayak gitu. Gemat kan kayak dia lagi promo lagu jadi dia akan sebut musisi dulu. Oh, kalau gitu artis sih. We are Karena itu lebih universal kayaknya. Oh, that's Oh true. iya benar. Kalau di luar Artis ya. ya, bukan artis. Iya benar, bukan cubi-cubi.com. Atau kapan lagi? Infotainment. Ini bukan. Sama untuk informasi. Informasi. Thank you. Bener, it's so fun. I suka lagi kayak
pindah-pindah kayak bisa kayak kerjaan jadi apa aja gitu. Cause I used to be kantoran kan. Oh ya benar. Tadinya tuh aku tuh masih sempat ada di mental kalau cuman bisa satu job dan Right. satu title. Mhm. Tapi sekarang dengan adanya social media, you can just do whatever you want. People can Iya. wear different hats at the same time. Itu tuh susah loh switchnya. Kayak untuk it's okay, you can do so many other things Betul. at once gitu. Yeah. Betul. Just don't burn out. Iya, itu dia loh. Don't stress yourself thin. Yeah, true. Itu dia. Oke. Yeah. So you Wait, guys tadi belum dijawab. Tapi What kalau are the kantoran things that- aja kan, misalnya ada job desknya kan, bukan kantoran doang. ini Ya, lebih kantorannya ranah kreatif apa sih. Enggak, kalau kantoran tuh udah jelas job desk jelas. And then like Kan If PR you wanna atau move- apa gitu, accounting. Iya maksudnya kayak kalau ngantor, oh berarti dia anak orang marketing untuk perusahaan ini. Iya. Gitu loh. Kayak And it's then like if you wanna clear. move, if you wanna move office, kayak harus di ranah yang sama karena kalau misalkan kayak berubah kayak I wanna try finance, Nggak bisa. mungkin. Bisa. Sedangkan kan kayak kerjaan kayak kita, you know what, I wanna try to make music, bisa. Bisa. Iya. Atau Gitu. kayak I wanna be a video editor. Bisa. Jadi I kayak- wanna like jual jadi host live TikTok. bisa. Bisa banget. Aku mau jual ginjal. Jogging jalan. Nggak boleh gemas. Ilegal ya teman-teman. Jangan ya, no Ilegal black ya. market. Gak tahu deh Deep kalau naik di web. YouTube ke band gak ya? Enggak. Itu kenapa? Oh kamera gue give up. Oh, Terus berarti pada masih- kepanasan. Masih kerekam. Oke. Masih Yeah, kerekam. it's Masih fine. kerekam. Tadi The belum magic of dijawab. DJ. What Apa? are the things that you can say in a meeting? Oh Also masih in- Oke. itu anjir gue udah lupa lagi itu tadi pilihan ada anyway. Gue, oke, can you show me? Thank you. Aduh apa ya? Aku juga nggak kepikiran apa ya. Aneh gak kalau misalnya bilang can you share screen? Babe, oh my god. Oh what? Aku nggak kreatif nih kepikiran. gue. Gue juga. Gak tahu nih. Oke, nanti kalau misalnya kepikiran boleh langsung Oke, share aja boleh, ya. boleh. Biar kayak seru gitu. Nah, biar kayak, selanjutnya. oh, what? Oke. Oke, slay. So, sekarang semua udah tahu podcaster, musician, artist, and content creator. period. Tapi banyak Omega 3 gue yakin Kok banget. dia hafal ya? Sebelumnya, aku lupa. sebelumnya itu nggak tahu kita tuh dulu siapa sih, kayak who you were. Yeah, cause like we have Yeah. lived so many different lives. Exactly. Coba kayak how many past lives? Gak past lives ya? Gak pas ya. I was a I was a rock. Iya. Kayak no. Kayak contoh gue tuh dulu I used to be a professional dancer. Period. Child labor. SMP. Iya. Literally. There's Nari an daerah episode. aku dulu. gemes. Iya. Nari depan Bu Ani Yudhoyono, almarhum rest in love. Rest in love, Bu Ani. Period. She's so cute. Period. Kau ini Met ya? nasty men along the way. Oh my God, yeah. Period. Backstage. Got traumatized. Backstage Trauma. Backstage yeah. trauma. Oh And my then God. like cabut because I almost kerasukan pas nari Bali. What? Period. When was this? Where was this? JCC What? Wisudaan Trisakti. I remember. my God, Kan banyak banget gig daerah tuh kayak gitu kan. Kalau nggak So kayak scary. acara pemerintahan, Graduation. yeah. universitas gitu-gitu. Tapi basically waktu itu gue hampir kerasukan. Jadi tariannya tuh memang mestinya dinariin sama anak kecil. Uh-uh. But then belinya tuh kayak karena ini narinya di request khusus sama kampus. Jadi kita kayak oh ya udah dia puasa untuk kayak oh biar aman prosesnya karena tarian aslinya itu tarian adat. Kalau misalkan dewa ada yang suka nih sama salah satu gadis-gadis ini diambil. What the hell? Free, and then he chose me. What the hell Yonde? Thank you. Kayak lo bisa Kayak kayak gue- pamer ke orang kayak I be popping off in the gods. Like, Exactly. Gue kayak Great. satu sisi kayak traumatized banget karena setelah itu gue bener-bener cabut. Gue nggak mau nari lagi Tapi trauma daerah. Trauma banget karena kayak I couldn't move my body apa segala macam. Jadi kayak gue sempat blank. Jadi kayak kadang katanya gue diem doang gitu.
kayak real shit bro. Oh my god. That's so Tapi scary. kayak di sisi lain my Leo side I'm like I still need I was chosen. what? Parah banget. Me? Not the other girl? Jadi di satu sisi gue kayak anjir pop off lagi gue Period. dulu. Tapi Itu terus habis itu cabut gak pernah nari Who sa- daerah lagi. Who saved you? the bleed. No, belinya tuh kayak iya kayaknya dia tuh Belinya sambil sembayang di I'm belakang. not responsible. Oh shit. Terus dia kayaknya dia sembayang atau apa segala macam. Mungkin dia Oke. ngomongin the gods kayak bitch I told you. Kayak don't gitu kali ya. Tapi gue sadar karena diteriakin temen gue. Dipanggil-panggil wow. terus. Oke, that's Suruh balik. Gitu. Terus Terus kayak nari. Terus I thought I fucked up. Terus habis itu belinya yang ngasih tahu kayak no you kayak almost go up there. Terus kayak anjing gak lagi. Gue bilang sama nyokap gue kayak gak lagi. Nyokap lo Oh gimana dia kayak? ada di situ. My mom don't know anything. Jadi dia kirain kayak I fucked up juga. Dia kirain. Jadi dia tuh gak mikir juga sampai kayak wait, hold on. Terus dia jadi yaudah. Dia kayak gak usah nari lagi. Takut. Untung kamu masih ada di sini. Iya exactly. He almost got me. He almost groomed me. Wait, how old were you? Kayak 13 tahun, 14 tahun. Masih Child bride. Girl, Exactly. no. Tapi semenjak itu my confident level. So I think like Berarti dapat sesuatu di sana. iya. Lo OTW mendapatkan sesuatu berarti? I think so. OTW mungkin the other bride were like, yeah, what's up, gitu kali ya, nggak tahu. Shock. It's me trying to cope Yeah, with the with the like trauma. karena serem coy. Iyalah. Anjir. Gue gak tau. Jadi kayak gue sekarang kayak melihat masa itu lebih ke kayak bitch. Jadi untuk semua screenwriter dan juga saudara yang mau nulis cerita Emma ini, bisa ya nanti dipilih mungkin pemain utamanya bisa Gemma, thank you. Karena kebetulan kita mirip. Kita mirip banget kan? Mirip banget. Dan gue kan kayak Makanya gue tuh kayak kan banyak kan film-film horor Iya, kayak yang di nari-nari Indonesia yang berhubungan nari-nari. sama nari. Dude, it's real. Like it's fucking real. lo Jadi pernah main yang nari gak? Nari-nari enggak sih? Enggak. karena katanya nggak tahu ya. Karena that's Pas part lagi of it. syuting suka kadang That's part of beneran. nari-nari. Kalau daerah. Nari-nari. Iya, Ya kayak gini loh. A part of the ritual. Oh, gitu. ritual. ya. Ya. Ya itu Desa Penari KKN. Iya. nah jadi gue punya cerita juga tentang Desa Penari KKN. Ketika itu lagi ditulis skripnya, temen gue itu jadi researcher. Ogah banget Di ya sih sana. kayak, kamu research ya kayak. Terus dia tuh bilang kayak dia lagi research Thank tentang you. kayak apa namanya penari-penari yang tapi nggak langsung ke sana tapi kayak tentang penari-penari yang ada ritual-ritual ya. Terus dia bilang katanya mau dijadiin film. Oke. And then like a few years later abis itu Jadilah. kayak yang kemarin Desa Penari KKN terus kayak oh shit. Oh, damn. Itu Adek kayak- kamu kan juga ketempelan pas lagi nari di Solo. Di ini. Di Banyuwangi. Oh di Banyuwangi sorry. Tapi itu nari buat apa? Jadi dia Emang emang dapat belajar beasiswa setengah belajar tahun. nari. Untuk belajar. Jadi bukan buat kayak pentas untuk graduation. No. ada beberapa Tapi katanya it's like a cult gitu ternyata. jadi kayak ospeknya. Ospeknya tuh like jadi ada teman gue yang ikut kayak the sekolah or like course. Ospeknya itu tuh benar-benar api unggun and then you gotta just dance terus nanti kayak akan kayak dikasih koreo. Oh my god, I would twerk. Dikasih Korea. Dikasih koreo. Exactly kayak Mame. Iya, jadi kalau sutradara mau bikin versi komedi dan whitewash bisa. Thank you. Anyways, nah itu ceritaku. Panjang juga ya, weh. Lo Jangan. Gue apa ya? I was a baby. I'll take a baby. Gue, so many bukan past lives, so many different lives. Tapi yang Gua one stick ngapain ya? through tuh musisi lah ya. Itu kayak Lumayan. Jadi gue kan bermusik itu dari kelas 4 SD. I was a baby. When I was a baby, I was like
singing. I was singing, terus kayak, oh I actually like singing. Terus jadi berlanjut ikut ngeband lah, ikut padus, ikut apa gitu kan. Sampai kayak lulus Padus SMA. Paduan suara. Oh, oke. Maaf ya ada bule di sini. Queer. Choir. Not queer. Sorry. But like, she can be. I'm straight. Terus, sorry, Eli. Nah terus pas gue kuliah tuh gue agak meninggalkan musik. Ya, salah SMA gue meninggalkan musik karena dulu tuh di SMA gue dia tuh pakai kurikulum Cambridge A levels gitu. Jadi kalau misalnya lo kelas 2 SMA lo harus fokus ke exams karena lo ngambilnya 2 UN sama Cambridge. Jadinya pelajaran art sama musik tuh di-cut. Ini kayak British school gitu. Binus, I'm looking at you. Lu kayak The Vogue. Kurikulum aneh. Terus itu. gue langsung jadi bego. Jadi gue sumpah kayak, oh my god gue jadi bego. Jadi gue ikut ekskul musik. Nilai lo Nilai langsung gue drop turun. kan. Iya. Parah sengaruh Karena itu. didongkraknya. Dongkraknya sama musik. Yang aku physics was tight. I just know chemistry. Terus akhirnya gue ikut ekskul. And then gue kayak seru juga ya musik-musikan. Terus kayak oh my god I think I cannot leave music at all. Aku bilang ke mama aku mau kuliah di IKJ. Gak ada kamu ke IKJ. Sama lagi gue juga, gue pengen ambil. Gak dikasih. Kamu udah setengah jalan gak sih itu? Belum. Enggak, itu SMA. Oh SMA, mau ke KJ. Mau Terus ke jadinya IKJ. kuliahnya apa? Komunikasi. Of course. Makanya sekarang aku tetap pegang mic tapi aku yap. Tapi mungkin pekerjaan yang orang-orang sama sekali nggak tahu tentang lo tuh apa ya? Well I Atau mean kayak like live? gue oh my god gue pernah jadi. Gue gak tau mau Liz bilang tau gak. Lo tau. Aku gak mau ngasih. Jadi gue tuh kerja for like a third party kayak writer apa ya kayak. Jangan ini jangan dulu. Ini kan masih kerja anjir. Ini kan kerja. Past. This is the past. Oh ini past. Ini bukan yang kemarin. Hah? Bukan yang kemarin. No. Oke, terus? Maaf ya tamu ya, maaf ya. Suka kayak gini Suka emang kayak gitu. hostnya. Yeah, I worked as like a writer Aha. for this TV show. Oh iya, seru tau. Nah, Gak apa-apa so gak NDA kan? people don't know that. So I was like a writer. Tapi I was also a storyboarder. Thank you. Thank you. For this TV show juga. Terus I hated that TV show because they keep talking about gossip. Ini ada NDA-nya. Coba siapa Nah, this is like what, like 10 years ago? Iya, apa? Ya. Apa Show-nya? TV show-nya? Oh. Soalnya dulu gue suka bercanda-bercanda dengan kata-kata itu. Terus dia kayak, lu tahu gak sih dulu gue pernah kerja di sana? Oh what? Gue kayak, anjir seru banget. Period. Gak gue yang Cari-cari mau. topik gitu. No dude, like I Researching. even kayak harus kayak research about this like artis. Terus kayak gosipnya dia ada apa aja. Kayak orang-orang yang kenal dia tahu apa. Jadi kan kayak najis kayak nyari kesalahan Kayak orang you gotta banget snoop gitu around loh. gitu ya. Iya kayak looking for like people's dirts. Gue kayak, I don't resonate with this shit gitu. Low vibration. Exactly. I left that job in like freaking 2 months dah. Terus, this is my first job. Oh my god. That's your first job. That's my first job. Karena kayak, lo please take me. I just got back from the UK gitu kan. Dah terus, after that I think people should probably know me for being this in my past life. For being what? For being A writer di TV show. enggak Apa? about The next one. working at a startup. Oh iya, of course harus banget. Kayaknya Menurut banyak gue. orang yang kenal gue dari situ deh. Karena Iya. sering nanya juga kayak, Gemet lo masih di gak gitu. Jadi gue kayak, Iya. it's like I was there for 4 years. Iya In lama loh. communications. In social media. Period. Itulah. Karena pas, lo tahu tapi dari mana sih pas masuk? Oh gue ditarik sama temen gue. That's connection people. Thank you, the best Networking. asset. Networking. That's the best way to get around this industry. Oh you do what? Iya. Iya makanya. Tapi I had no music in that era kan. Iya nggak ada. Jadilah satu temen gue dulu dia pacaran sama this bar owner. Saya kayak, Kemet, kamu suka nyanyi kan? Kayak, iya.
kamu mau nyanyi lagi, kamu jangan aja nyanyi di bar ini, salah pacar aku nyanyi. Oke, jadi aku menyanyilah di salah satu bar yang sudah Iya, tidak ada sudah tidak di ada. sini, namanya H Gourmet. Itu dia. Pada masanya. Jadul pada parah gak sih, masanya. Tar? Gila. By the way, Philly cheesesteak mereka enak banget. Oh ya? You, of course, you guys. Pada saat itu nggak gue pernah makan di situ. Di sana kan pasti dikasih dia cot. pada saat itu aku yang tidak minum. Jadi aku pesan Philly cheesesteak. Enak banget. Gemes. Enak banget, dulu sepupuku chef di sana. Oh ya pantas dia tahu. Iya, dan satu ya gue belum minum pas waktu itu, belum pernah mencicipi. Adalah masih muda. So itu ada berapa? Jadi 2 ya berarti. Iya. Terus ya gara-gara itu jadi kayak my next life phase, which was pengamen. Nyanyi. Yeah, so like I was singing at like bars, and then I formed a band, terus nyanyi di Hotel Monopoly for like a bit. Sama Ame. Actually a long while sama Ame ya. And then pandemi. Thank you. Thank you. Kemudian jadi tukang makan bubur. Iya, bubur menidor. Bubur Manado. Kalau Ken Kalau Ken atau apa? Tara? Ken Ken dulu dulu. mungkin. Kalau aku karena SMA-nya fotografi jadi banyak Period. foto-foto kayak kerjaan pertama. What do you like to take pictures of? Kayak apakah lebih outdoor photography or like food? Di Ceko gitu. Ih, seru banget. Trash? Oh, namanya ya. trash. Terus apa kamu ceritain juga yang Like kamu trashed. Oh, trash or trash? Trash. 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 We can't be no take me to trash. Apa yang kamu kerja jadi itu? Oh sama kalau di Ceko aku pernah jadi tour guide di Segway. Jadi pakai saya tunggu, tapi harus bayangin ya. Dulu Ken tuh punya earplug segede gini. Kau lah ilmu Terus itu. di sini iya, bayangin dia pakai coat hitam panjang, kacamata hitam, rambut panjang di Segway. Oh my god, like in the movies. Oh my god, I dated someone like that Stop. in the UK. But he was like a theater teacher. The fantasy. The guy with the sword. It was a sword, alright? Welcome to the theater. You can't spell theater without A. Anyways, terus Seru apa banget. lagi? Abis Segway. Oh ada juga part time job bangun-bangun panggung buat festival dan ini acara-acara. Yo, he builds. Exactly. Terus apa lagi? Terus ya di situ enak karena kalau kita bangun sesuatu kita bisa nonton acara itu kayak Oh ya, YouTube conference gitu-gitu kayak Google event. apa seru aja event banget. yang you watched for free? Not free, but like Ada kayak conference-nya YouTube gitu jadi Period. dengerin insight-insightnya gitu. Apalagi ya? Musik? Musik biasanya bayar. Kalau nonton konser. Oh, even for the crew? Karena nggak bangun konser gede, bangunnya kayak conference kebanyakan. Oh, okay. It's just like one summer. Terus how did you get into music? Oh, No. music. No, wait, how did you get into acting first? Music dulu. Really? Oh, music dulu. Musik dulu, iya. Kalau kita punya hardcore band dulu di Ceko. So we were touring around Germany, Austria. Skena Ceko nih, Mam. Parah. Anak skena Skena Ceko. Ceko. Lo anak skena Jaksel. sorry. Lu bangun panggung abis itu lo latihan band nggak? Gila. Lo Crazy. tour guide-nya pakai Segway nggak? Kau crazy. Tidak bisa menyampai situ ya, tidak arrive. Tidak live. Nah terus dari Segway itu, aku lagi di Segway terus tiba-tiba ada orang Indonesia syuting film di Ceko, di Praha. Iya surat Terus dari aku bantuin Praha ya? mereka. Oh. Ada surat dari Praha sama ada Falcon syuting negeri Van Orannya. Ya udah aku bantuin in the production. Terus habis itu aku ngajak ke Indonesia. Di Boyong.
Sama Om. Sama Om. Tara nggak boleh gitu loh. Sama orang Falcon. Oh. Terus ya udah aku belajar bahasa Indonesia di sini, belajar acting, belajar gym sama kamu, Gemes belajar. silat, terus sempat belajar DJ gitu-gitu. Jadi kayak ada kurikulum belajar semua. Wait, this is actually a very true Aries trait banget sih. Kenapa? Kayak Semuanya try dijabarin. everything. Sumpah kayak try Itulah. everything for the plot. Kayak Sumpah, ada iya. film. Oke, gitu kan. Kayak Bener bantuin. banget Iya kayak kan? gitu lagi. Nothing tulus soalnya. Kayak belajar silat. Oke. Iya. Actually belajar silat seru sih. Seru sih. Kayak manggung-manggung di daerah silat gitu pakai ini Demi apa golok. lo? Iya. Ini kan belajar Serius? terus. Oh, manggung aja. Manggung, gitu. iya benar. Ih seru banget. Seru abis. Seru banget. I've always Inilah. wanted ini. Maksudnya di luar kayak seni tari ya. Wayang. Itu seru sih. Actually kayak ih, seru Oh, banget. Gue belum wayangnya pernah lo nonton bayang. wayang full yang Show. langsung gitu. Bagus kan? Oh gue belum pernah. Lama Udah kan? pernah. Lama banget. Jadi kayak cuma sepintas doang. Wayang paling wayang orang, gue nontonnya di Prambanan. Oh ya. Seru. Terus masuk musik? Masuk musik balik lagi dari habis dari film, Dari main-main film. Kan tracknya Dia teater belajar juga teater sih. 2 tahun, masuk teater ada musikal gitu. Terus di situ oh bisa nyanyi. Ya udah latihan nyanyi. Tapi habis itu kan masuk ke film. Terus main 1 film, 2. Terus Tiga. habis itu pandemi. Udah balik ke musik karena ada waktu lagi bisa mikir sendiri buat musiknya kan. Sumpah Aries banget. Karena kalau nggak ada kosongnya gitu, Iya. ya kita bisa sibuk di dunia luar sana. Benar. Slay. Gila seru banget. Seru banget parah. Do you ever like wanted to go back to kayak your past life? Not past life. Kayak it's getting dark. Ta-ta-ta-ta. Exactly. Ngaruh gak? Ngaruh. Dikit. Pernah nggak ada kayak pengen balik ke one of your past life quote unquote? Misalnya kayak pengen deh jadi tour guide lagi, tapi keliling nggak terlalu. Indonesia. Misalnya. Kalau tour guide itu kita kan pakai Segway itu kita harus cari si orang yang kita bisa guide dulu. Oh, jadi Jadi sistemnya commission. Sistemnya commission. Ternyata dia kalau di Monas foto mbak, foto. Iya kayak Foto. gitu kan. di kota gitu kan. Mister, foto Mister bagus lo Mister. Iya bagus Mister gitu. Nah, jadi Makanya gue baru ngeh kenapa kalau setiap ke Praha dia jadi ini memang Muscle memory. bagus juga nih ada dia jadi ada My old self penjelasan. has been Seru. here. Iya kayak I have been summoned. fix iya. Iya lagi bener. Seru. Paling seru kayak Ya, dari menurut lo apa? Ken yang sebelumnya paling seru jadi Ken yang mana? Dia udah berubah ganti nama. Iya loh, bener. macam. I even forgot Transformasinya banyak your sih. previous name. Daniel. kalau ininya sih He doesn't look like Daniel. You think? No, you don't look like Daniel. Kayak it's the Kinda branding, still it's the branding does. Ken. Yeah. Yeah, it's like Ken Barbie period. Crazy. Please haluin jadi itu dong. Sorry dari jadi Ken and Barbie. Ken and Barbie. That's actually cute. Then you have to change the name. Udah jadi Barbie. Guys, nama gue Barbie. B pada Basro. Adalah Barbie. Gimana ada masa lain yang kamu pengen kembali? Or like do you Syuting really film sih enjoy? prosesnya bagus karena kita prosesnya belajar gitu. Kan ada latihan-latihan kayak kita latihan naik kuda gitu. Seru banget. Seru mau. Kayak bootcamp gitu. Iya. Benar-benar. Setahunnya cuma buat 3 bulan kan jadi kita nggak stuck di satu ini. Iya. Itu cocok buat Prosesnya. Gemini yang suka ganti-ganti segala macem karena ganti-ganti terus. I think that's what I like about acting because you always learn something new skills. Yeah. It's very challenging at the same time, but Iya sih benar. Oh yeah, with you, you've always been an actor atau enggak sih? I was a donut girl. Di Aussie No, cuy. like for sure, for real. Donut girl. I used to work at Donut King. Donut even. So even. Hai Gabi. Yes, jadi dulu
seru sih pas di Australia tuh gue juga kayak lo, enggak, gue kebalikannya lo. Jadi pas sekolah kan kita bisa milih subjek sendiri mau ngambil apa aja. Jadi gue tuh cuman ada ESL, English second language, Slay. cooking, Seru banget. I would choose that too, bitch. physical education. Period. She love the gym. Terus masak-masak tata boga lah. Oke. Apa bedanya tata boga sama cooking? Iya sama-sama. Maksud gue ya tata boga lah gitu. Cooking sama udah. Yang Iya anak sama bayi itu sama dance. Slay. yang dikasih Oh anak sama bayi. sama yang anak bayi itu apa sih? Something Nursing. nursery, something Oke, like that. nursery. gitu. Oke. Jadi gue Di kampus gue ada sih. sama kan. Terus udah itu jadi gue suatu hari PR-nya adalah membawa pulang bayi. Bayinya siapa anjir? Just a doll. Ah, oke. Oh. Shit. doll. Gue kayak iya kayak Maik mana ya? A baby doll, tapi Oke. dalamnya ada chipnya. Jadi nilai lo berdasarkan how you can attend the baby. Ih, Black Oke. Mirror shit. Nggak, ini udah kayak apa namanya home economics-nya di US. Iya. And they bring a baby. Love Island juga ada challenge ini ya. Thank you. Serius. Terus udah gitu udah gue bawa pulang lah nih bayi. Mak bapak gue kan ya kayak we didn't sign up for this shit gitu. Karena nangis tiap 2 jam sekali. And you Oh have to my God. figure out kayak dia mau makan apa mau tidur apa mau pipis apa-apa Iya. gitu. Ya. Terus pas weekend gue kayak Ribet parah. this shit. Akhirnya gue sembunyiin di di mobil. I would do that too. Biar nggak bunyi. Iya, biar gak kedengeran. Atau kayak yang di TikTok tau gak sih kalau ada bayi nangis kayak oh Bretman Rock dulu Oh kayak iya. This is my favorite song. Terus do gue that. pergi nonton, terus gue sembunyiin dong. Terus ini di Australia orang-orang yang kayak someone Is hiding. is hiding Oh a iya baby bener. in the car. Oh my god, terus. Oh beda banget ya sama Indonesia. Gue kayak kalau di Indonesia dengan otak Ya Indonesia udahlah, gue ya. enggak. Ih, ada hantu. Oh iya. Orang Indo tuh kayak gitu, insting Iya pertama itu lagi, hantu, hantu. bukan Karena kayak nggak masuk akal kan, Iya. karena Nggak ngeliatin masuk bayi di akal, mobil. bener. Ya udah, I almost got into trouble for hiding a that. baby in a car. damn. So yeah. Anyways, Alright, ya itu. itu. Ini Terus sekolah tuh uni atau kayak high school? SMA, Nice. high Oke. school. Terus ya udah kerjaannya gue bolos sama ya udah itu masak, physical education. Terus Understanding the physics understand Karena and dari the Rika di situ autonomy of kan. Ada Oh, ya, Rika. ada Rika. Oh iya. That's why. That's why. Bukan kata-kata gue, thank you. Terus udah gitu pengen cari kerja gitu. Oke. Akhirnya gue kerja pertama gue kerja di supermarket depan rumah dulu. Slay. Gue ini storage girl. Oke. Period. Mau naik pangkat dong jadi kasir. Iya. Terus ternyata lo harus inget semua nama-nama sayur. Demi apa lo? Hah? Jadi harus manually put in yang kalau misalkan orang timbang. Ya. You have to manually put in the name of the Oh, the karena veggies. oke. Veggies, fruits, whatever Yeah. fruits gue bisa gitu. Oke. Tapi when it comes to veggies, I'm like, Ya, no Yeah. thank you. can you tell me what this is? Apelnya ada 3 macam gitu kan. Maksudnya kayak ada brokoli ini. Iya iya ada- benar-benar. I don't know. Terus akhirnya gue dibalikin jadi storage girl. Oh, Oke. tidak berhasil. Dia kayak go back, go to the back. Ih kalau lo Go jadi back. kasir harus lo bisa dapet ini tahu Instagram followers beribu-ribu. Iya gitu. iya, gue kayak Iya benar. Bikin kayak video-video yang kayak gitu, terus kayak cantik banget teh gitu. Hey. Period. Oh kalau di sini resepsionis ya. Kasir. juga. Oh iya sekarang. Joy, they're popping off on Instagram. Oh period. Hey, Love got you. him, love you. Terus gagal kan. Terus aku pindah kerja ya di donat abis itu. Kasir. Di donat everything yang bikin donat. Oh, sendiri, also- one man Jadi show. they have this menu called cinnamon donut. Okay, period. The best. Yeah. Kalau itu bikinnya manual di toko. Jadi you have to do that and also
make some hot dogs, milkshakes, whatever, drinks, coffee, and Period. serve donuts, Period. of course. Sebenarnya ada satu cerita, tapi I don't know if I should tell this or not. So Yes. one day temen gue Oh itu gitu kan. Exactly. Gue kira ada 3 detik. Gak ada. Nggak ada. ceritain Ceritain aja. aja. Gak perlu Sorry. dibujuk lo bestie. It's okay. Well, I don't know if I should tell this story. So 5 years ago. Literally no difference. 5 years ago. Oh my god. Okay. Jadi so- temen gue ini, she's every day at work. Oh ini. Oke. Terus Inilah makanya kau berpikir should iya, disensor aja ya. Iya. Nah terus udah gitu dia tuh suatu hari bawa cookies, bawa, iya. Terus kayak Period. cobain, I take this, I eat this every day, I'm fine. You see me functioning, right? Terus gue yang kayak, okay sure, gitu. Terus gue Of makan. course. Kayak, Of course, plot. pakai plot. Tapi mind you, I don't drink Yeah. and other things. Jadi Iya. gue kayak yaudah coba. Ini umur 14. What? No wait. High school. High school High tuh school umur is berapa ya? 16, 17. Ya 16, 17. 14 is SMP. True. Tar, oh my 16, lord. 17. Terus Okay. udah gitu, mam dong gua. Period. Nggak ada nih, nggak apa-apa. Terus gua makan lagi. Gak lama kemudian, gue tepar di belakang deket adonan donat. Pasta. Ini udah joprak. Gue udah terkapar. Gue kira gue udah mau mati sih. Kayak anjing gimana nih gue. Terus bos gue datang. Tara, are you okay? Yes, miss, I'm just a little dizzy. I'm not feeling well. Terus lo pulang. Ya pulang lah. Period. So your boss don't know. Tadinya gue sempet serve orang, Okay. tapi udah I was melting on the counter. Right. Literally melting. Terus gue kayak, I don't think I can do this. I don't think I can do I don't this. think I can do this. Terus si bos gue yang kayak, okay, just go home. Lo bayangin gue dari si tempat donat itu gue masih harus jalan ke bus station. God damn. I made it home, Period. fortunately. Period. Terus dari situ Love gue that. belajarnya kayak, no more for me. Thank you. Thank you. Oh Thank my you, Donut gosh. King. Thank you, Donut. Gila sih. Damn, that's nama bos lo insane. ingat gak siapa? Georgiana. Georgiana, if you see this. Hi, George. Thank you, Georgiana. George. You're such an angel, Georgiana. Yeah. Yeah. It's her, not her. It's the other girl, not her. Gitu. Kan temennya yang ngasih. Oh ya, wasn't Yeah. me. Wasn't She was me. just taking a free sample. Tapi akhirnya tetangga gue udah bosen banget sama donat karena tiap hari gue Lo bawain bawain. donat. Karena sayang kan, like the waste they Yeah. throw it away, so might as well just take it home. Iyalah bener. Bener. So yeah. I should have Hansel and Gretel that donut. Eat. Eat. Itu dia. Itu dia. Terus abis donut girl? Donut girl, gue pindah ke Jakarta, terus kuliah, terus acting. Kuliah apa dulu? Jadi aku kuliah marketing karena aku nggak boleh kuliah fashion sama ayah aku. Sama aja lo kayak gue. Gue mau ambil performing arts gak boleh. Katanya, kamu kerja apa? Ada kok, aku bisa jadi Troy Bolton. High school Gak boleh. Not even Gabriella or Sharpay. Troy Bolton. Troy Bolton. Thank you. Itulah. Itu kuliah marketing, terus nggak boleh. Tapi kuliah mau kuliah fashion nggak boleh, Boleh ambil jadi marketing. marketing. Terus udah gitu tiba-tiba Binus buka Fashion. Oh. akhirnya boleh pindah. Kita satu alma mater coy. Iya. Kita sama-sama ada Binus. So weird, like I never say yo. Anyway. Kita kan umurnya juga beda ya. Emang sejauh itu gak sih? Lo 9 berapa? 3. Ya masih bisa sih. Lo 92. Tuh, deket. 90. Deket. Deket. Itu lo tahun terakhir gue baru masuk. Gue nggak lulus, jadi kayak gitu. Oh, oke.
No wonder nggak Oke, ketemu. that explains. Thank you. Gue tadi baru mau bilang yang hilang-hilang kan siapa nih? Lu apa lu? Tapi lo lulus. Thank you. Bisa lihat ya piagam dan semua sertifikat aku. Iya, Oh, itu ada. itu Di dia. berangkas bapak saya. Iya, di LinkedIn bisa ya teman-teman ya, di LinkedIn Iya, bisa di dilihat. LinkedIn bisa. Lo lulus kan? Iya lulus. Alhamdulillah Iya, ya lulus. meskipun mepet banget gue literally sprint dari asrama gue ke perpustakaan untuk ngeprint final paper. Thank you. Thank you. Deadline Oh, iya. 4.00 gue sampai 3.59. Thank you. We talked about this ya previous episode. I Ya, think ya, one benar. of my regret is not to finish school. That I didn't finish school. Damn. You didn't finish because acting. Bekerja Iya. kan. Oke. Jadi ini drama banget waktu itu film pertama. Kan gue nggak tahu apa-apa ya. I didn't know you could nego your fee. Yeah. I didn't know you could nego your schedule. Terus udah gitu pada saat itu gue dikasih tahu sama front office kayak oh bisa kok izin pakai surat kerja. Oke, mantap gitu. Kerjalah gue, tapi ternyata tiba-tiba terus gue kayak who am I? Like I'm a nobody gitu. Sedangkan yang main Aryo Bayu, Karissa Putri, like who am I, like ikutin schedule gue ya gitu. Terus akhirnya gue di DO. Exactly tuh. Padahal gue lagi seneng-senengnya kuliah, Kuliah, karena kan akhirnya gue bisa kuliah fashion kan. Terus gue kayak gue di DO gara-gara ini gitu. Ya That's crazy. udah. I know it's crazy. Akhirnya That's gue not putus fair. sekolah. Terus sampai hari ini kemarin gue sempat kepikiran apa gue melanjutkan sekolah Dude, online gitu. Actually, gue tuh sangat mendukung orang-orang to like start over education no matter umur What berapa. age ya? Agree. What age? Karena kayak by the end of the day kayak nggak ada sebenarnya tuntutan kalau lo harus lulus kuliah tuh at a certain age. Yeah, True. Yang penting maksudnya yang nggak boleh itu You're gonna adalah die with it. Exactly, like nobody dies because like kayak you go to uni at 40 kayak nggak ada gitu kan, kecuali kayak senior saya yang di kampus 10 tahun kalau lulus. Nah, itu beda. Itu kan emang beda. suka nongkrong sama aja sama maba ya. Bener, nongkrong sama maba. Jadi deketin kemarin maba. gue sempat nanya-nanya soal online course sama teman gue yang udah S1 dari online uni. Terus dia bilang kayak iya gemes banget. Temen kampus gue ada yang umur 54. Oh, that's so nice. Jadi back in the day he didn't have money to go to school. Terus akhirnya dia kerja. Sekarang baru punya duit, baru dia sekolah. So cute. So cute. And actually kayak gue tuh lumayan kadang tuh agak penasaran gimana ya pengalaman kuliah gue kalau gue lakukan sekarang with your adult brain. Sumpah Wow, sama. Ya that is so kan? different. Yeah. Sumpah sama. Kemarin gue kayaknya gue mau ini deh kuliah bisnis. Cause knowing that I need the knowledge today gitu. Kayaknya gue akan lebih semangat, gak kayak dulu just for the sake of nilai gitu Yeah. loh. Bener. Yeah, I think it would be completely different. By the way, question. At what age kalian ngerasa kayak ngerasa otak kalian your Tiba-tiba kayak ini ya. Prefrontal. Iya, tang gitu ya prefrontal. Oh damn. apa belum? Gue baru mau jawab. Apa belum? Gue kayak belum. Kayak gue masih I just a baby. Actually kayaknya Actually sebenarnya by the way, I am very I believe in the universe and the energetic power of Dagots. She believes in quantum physics. Exactly, even though I don't know what that is. Terus gue itu kayaknya baru akhir tahun lalu sampai awal tahun. But what I realize is itu tuh masa-masa gue Saturn return. Oh. Jadi itu gue kayak bener-bener kayak Coba buat So Saturn return, Saturn return adalah masa di mana setiap orang pasti mengalaminya di usia 27 sampai 30 tahun. Itu adalah masa transisi. Transisi like from your oneself to another, kayak
your elevated self, tapi itu tergantung dengan Your karma. your Saturn itu tuh ada di planet mana, di zodiak apa. Jadi kayak with me Pisces, Saturn gue Pisces. Jadi it talks all about kayak spirituality, family, Why is core mine, ya? values gitu-gitu. Jadi diujinya. Itu dia. Gue diuji pertemanan. Kayak I let go friendship, I let go people. Spirituality iya. Pada masa itu I didn't go to church for like a year, and then kayak tahun ini gue mulai kayak have that ini juga, keinginan lagi spirituality terus. And then like of self aja sih, lu lagi nyari ya? Kalau nggak Kayak salah, serius banget berarti gue. gue tuh pernah Ngebacain tapi lupa. gue gak sih? Tapi ya, gue tahun ini sih kayak Tahun ini ya. I don't know why, kayak myself, I think like people close to me jadi kayak ngomong kalau gue tuh jadi makin Leo. Karena makin kayak gitu. Period. Dan lebih ke kayak bitch I don't care Iya, gitu. iya, Jadi iya. kayak teng gitu aja sih. Otaknya I don't know if Kalau that makes aku sense. tuh Kau kayak kapan? ada sempat masa-masa yang kayak kalau misalkan I'm reminiscing on something, kayak rasanya melihat sebagai orang ketiga gitu yang kayak wait I did that gitu. iya kayak hah? Kok lo bisa-bisanya sih kayak gitu? How could you fall for him? Langsung kayak terbuka. Iya. Terus hah? Apaan deh? Selama ini berarti ternyata dia gini. Tapi ada specific age nggak kapan gitu atau kayak it's a 30. ya kan? That's crazy. Slay. Sumpah being 30. SZA was right. What? Lagu SZA dia was ada yang, Saturn. yang 30 apa gitu? 30 34 something. 30. Ada sama Kendrick Lamar. Eh, right. 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 Great. 30. 30 ya? Tuh. Itu rasanya Apaan kayak gue? gitu sih. Lo udah 30 kan? Udah. I'm the just a youngest baby. here. I just a baby, but a baby of 32-year-old. Lo ada nggak masa kayak tiba-tiba lo otak lo skrupnya tiba-tiba gitu. kenceng gitu? Oh, kenceng. Kapan ya? Gue cuma merasakannya tuh kayak gue tambah tua, leadership skills gue deteriorating. Serius? sedih. Kenapa? Gak tau, gue kan jadi kayak my Aries pride itu kayak yeah, like I'm a great leader. Iya. Terus? Relate gue. Dari teman. Relate gak? ya? Ya padahal dulu kayak gue tuh kayak captain of the water house whatever gitu itu apa ketua kelas lah. Sekarang kayak I don't even lead myself. I don't think your leadership menurun. I think kayak ambisius lo mengejar sesuatu yang kayak Berarti gitu. ego gue turun. itu say. Itulah aku tambah Itu mulai dewasa. tahun berapa? Tahun berapa? Umur berapa? I don't know. I don't know. I don't know. Mungkin kayak pandemi kali ya. I don't know. Tapi memang pandemi itu Pandemi gue berubah hidup lo. berubah sih. ya. Tapi Udah kayak 7. menurunnya ambisi menurut lo it's a good thing or a bad thing? Damn. Karena kayak with my acting career, after my last film, kayak dengan segala situasinya apa segala macam, if I were still in my 20s, pasti gue masih berambisi yang kayak enggak, gue harus ini. Tapi sekarang tuh lebih yang kayak ya udah sih, gitu, whatever comes, nggak mengejar gitu. Jadi pertanyaannya adalah apakah is that a bad thing or not? What do you think, Ken? I don't know if you're an ambitious Aries man. Prosesnya ini orangnya sih kayaknya. Oh really? Mungkin kamu lagi mau istirahat dari situ, jadinya kamu nggak harus kejar. Tapi mungkin di dalam berapa tahun lagi kamu mau main lagi. Yeah, that makes Nggak tahu. sense. Tapi kalau berarti kalau menurunnya ambisi, is it a bad thing or a good thing? Ya fase aja kayaknya. Oke. Damn, you're the most chill Aries man He's- I've ever met. Sumpah Kalau dia lo sangat April tidak nggak Aries. sih? Iya April. Lo? Maret. Oh My ya. dad is a March Aries. Aries. Keras gak orangnya? Hi, Dad. Exactly. Hai Om. Itulah aku. Hi Dad. Hi Om. I'm not that like harsh sih, tapi as a March Aries, but like Tapi dia sangat tidak Aries menurut yeah, gue. I would never have guessed.
Tapi Terus gue kayak, this is how I am. Tapi kalau April kayak tapi that kind of makes sense knowing that you're April. Nyokap gue tuh April juga. April Aries. Nyokap gue tuh Zen parah. Jadi Zen. emang gitu ya. Emang gitu. My mom itu yang ngajarin tentang my mom likes to meditate under the full moon. Period. Gitu. Sailor Moon. Exactly. Jadi kayak ya it makes sense sih. I thought kayak kalau Maret iya gemat banget. Hey, gue even Puce Ramen Girl tuh April loh. Gue gak nyangka. Vidi Maret. Dialah. That makes Dia perfect sense. Sahabatan That makes Indonesia. perfect sense. Itu. Dia ambisi total ya kayaknya ya. Dia tuh tanggal lahir dan bulannya persis sama bapak gue. Demi apa? Jadi di tanggal 29 Maret gue harus memilih antara bapak gue atau sahabat gue gitu. Jadi kayak, dia soal awas lu ya nggak datang. Bapak gue juga ulang tahun. 29 Maret. 29 Maret. Sama kayak Tatis juga ya. Tatis juga 29. Ya itu. Satu ini energi. Bener. Energi Aries Maret akhir tuh kacau banget menurut gue. Benar. Crazy. Robana. Benar. Oh sorry. Kuping gue. Itulah. THT, thank you. Talking about jobs. Gak ada ngomong Gak ada yang ngomongin jobs. ya. Oke. Since we're talking about jobs banyak banget. Kalau bisa memilih, kamu ingin menjadi siapa di masa depan? Siapa menjadi siapa? Menjadi kerjanya apa gitu? Kan tadi kita Dia ngomongin masa kayak depan. our like lives before, Iya. lives in Tapi the ini present. hayalan Menjadi- kan? Hayalan aja. Hayalan, kan belum terjadi. Nggak harus aku lakukan kan? Nggak harus ngayal harus. aja. Aku mau jadi atlet. Oke, Masih bisa. atlet apa? Bisa sih. Bisa. Pon. Itulah kayak Mimi. Iya Mimi. Iya, Keren dia banget keren loh Mimi. banget loh, Wushu. Keren banget, keren Gemes, banget. I love jujur. her. Kayak na diva is the female version of a hustler. Literally dia lah salah satu tiga Dialah. diva itu dan dia lah diva. Exactly. Atlet apa? Atlet apa loh? Aku mau atlet, mau jadi Catur. sprinter. Oh, Wait, Wait. BTW What do jadi you call it? Iya iya kan? nggak yang sprint kan? Iya. Ya, sprinter. Itu susah banget tau latihannya. By the way, warm up-nya aja sejam. FYI. karena lo Ya, bakal karena kaget pasti- kan langsung cepet kan? Iya. Iya. Mau jadi sprinter. Salah gitu. Terus Long kayak run. terus kayak latihannya gue pernah lihat latihannya tuh benar-benar yang kayak harus iya latihan jadi speed mobility apa-apa gitu kayak banyak ya Allah capek banget ngeliatnya. High rocks people you can't even. Kau gak boleh lo high rock shaming kayak gitu loh. Enggak kan aku dipaksa ikut tahun depan. Kamu itu dia. Itu Kau dia. tahun depan mau ikut. Makanya Kau gak aku- boleh menghina. Aku nggak menghina, aku nggak menghina. Malah justru karena aku tahu latihannya, you can Jauh even berbeda. bitch. Jauh You can berbeda. even bitch. Seru sih sprinter. Masih bisa ikut kamu. Apaan? High rocks. Kalau kita latihan dari sekarang, Bisa. Bisa. Locked Emang in, juga? iya Emang jujur. Iya, mau dipaksa sama If dipaksa you sama. do it, I do it. Why me, bitch? Kamu kenal Omat gak sih? Kenal Omat gak? Kenal. Omat tuh maksa kayak Januari kita mulai intense training. Maret Oh, kita iya, akan Alvan, ke Omat. Hong Kong. Kau Yang crazy. nama TikToknya sebuah ruang gila. Kemarin kita ketemu di bioskop yang dia lagi sendirian main HP. Oh iya, kacamata. Oma ceritanya kayak Mas gitu. Namanya Mas. Gue kayak kenapa dipanggil Mas sama Tara? berarti latihan dari Januari terus high rocks-nya kapan? Aduh, si ambisi ini denger gini-gini. But like, Kau lah. iya, I think you guys can. Maksudnya dari sekarang juga bisa. Tapi intensnya tuh mulai Januari tuh mulai latihannya udah harus kayak lari long run tuh udah harus sama. Apa sih high rocks? Sebenarnya kalau heavy-heavynya gue yakin gue bisa. Tapi Period. lebih ke cardio. Kardionya Yeah. karena harus. Itu By the way, challenging sih iya, pasti. cause High Rocks is actually lomba lari bukan the actual weights. Karena yang paling susah. Mohon maaf, jalan aja gue ngos-ngosan. Girl. Girl. Kan makanya kita berlatih ya, Wei. Iya. Betul lah. Cardio is intense. Ajak Aping. Oh that's why hayalan lo adalah jadi sprinter. Dia udah pasti mau. Benar. Dia kan gak bisa diem orang. Kalau Ken apa? Hayalan ya dia. Hayalan. Oh kayaknya kalau main film di Hollywood sih dulunya ya. Period. Kalau sekarang? Soalnya dulu aku ke Indonesia untuk main film kayak The Raid gitu. Taunya disappointing. Taunya apa? Film-filmnya.
Oh gitu. Terus Jadi hayalannya apa? Pengen jadi apa? satu hal. Boleh satu. Boleh satu, iya bener. Ini jamnya benar. Enggak kan? Enggak. Anjir, Itu gue gimmick kayak- semua Omega 3 pernah komen. Pernah Nggak komen sih, kayak nggak jamnya semua. dibenerin dong gitu. Ya, itu kayak aku baru sadar deh Kak itu jamnya rusak gitu. Terus apa? Jadi apa? Jadi jam. Jadi kayaknya functioning kayak media company terus tetap bisa mempertahankan dunia seni peran dan musik. Oh ini serius. Oh serius. Ini serius. Serius. Inilah Bukan Aries hayalan. ambisius ya. Ambisius Nah. banget. Inilah ambisius. Aries punya passion and actually live it kayak hayalan maupun tidak hayalan inilah harus. Period. actually cute. Oh tapi ini mungkin kayak to the space gitu. To the space. Kayak lihat planet bumi gitu. Oh, Kayak Kan Katy bentar lagi Perry. udah bisa. kayak Katy tuh. Perry. The flower. Kayak Katy Perry. Ntar kamu dipepet sama PM-nya Kanada loh. Sama Justin Dia Trudeau. Apa sih? Bareng. Bareng. Hah? Ya lo apa hayalannya? Jadi apa? Aku ingin menjadi passenger princess selamanya karena aku sudah capek menyetir di Jakarta dan beda loh. Sumpah aku sama, aku selalu jadi supir buat semua orang. Dari aku ABG, aku yang nyetir. Hari ini bersama suamiku, aku yang nyetir. Itulah kita. Jadi kamu mau jadi passenger princess? Iya. Thank you. Itu bisa menjadi nyata nggak? Lo jadi professional passenger princess gitu ya? Ingin PPP. Thank you partai baru. P3 Professional partai passenger princess. passenger princess. Iya. Tapi aku ingin mobilku bisa terbang juga. Thank you. Oh, Back to the Future, Iya, future Back to- shit ya, Aku semua. lah futuristik itu ya wey. Tapi aku tidak mau Iya. jadi montir. Kalau mobil bisa terbang, tetap turbulence nggak menurut lo? Tetap karena angin juga berbeda-beda ya. Period. Kamu pernah naik pesawat kan Bu ya? Exactly. Itu dia. Exactly. Kamu mau jadi apa? Nah itu dia. Aku pengen banget jadi farmer. Actually, oke, ini tuh kayak ini tuh very aku vulnerable ya Kak. Oh, gitu. Jangan judge aku. Jangan judge aku. Kadang my guilty pleasure di TikTok adalah nonton ballerina farm. Oh iya bener. Oke. Kau The ingin cottage gitu. life. Kau pengen jadi thread Jadi wife. Nora. Enggak. Nara Smith. Enggak, tapi kayak mereka tuh jago banget romanticize kehidupan mereka kan. The chores. Iya, the chores. Terus kayak I'm making blueberry pie because blueberries lagi kayak On season. on season. Terus habis Period. itu kayak masak, bikin cheese kayak harus kayak wah, Oh, kayak digodok. segala macam. It looks fun. So like hayalannya pengen jadi seperti itu. Aku pengen menjadi farmer. Sebenarnya aku juga pengen jadi farmer. Aku sama Eva ngomongin kita harus punya farm sendiri. Tapi begitu outdoor lihat cacing aja udah wah. Iya, itu dia loh. Gimana Itu mau dia. bercocok tanam Iya, gitu. tidak bisa. Ini hayalan ya, loh, harus karena berani kotor. Gue pun I don't have green thumb. Sedangkan nyokap gue tuh green thumb parah gemat Segala udah ngeliat. macam tumbuh. Rumah gue sekarang Period. adalah hutan. Itulah. Hijau semua dan udah saking ijonya cacing tanaman tuh udah kita udah biasa ngeliat cacing tanaman. Period. Anjing gue dari suka main cacing tanaman sampai bosan. Sampai kayak kalau cacing tanaman lewat cuman gitu doang. Oh cedoy. Kayak Gue kayak pengen biasa. punya ayam sih. Gue pengen banget punya ayam. Like Dude, I can introduce you to my cousin. She can help you make a chicken coop. Where? Kebun At Kumara. Iya. Oh iya gue nonton kontennya dia. Yeah, lovely. Love She it. lives like here. Oh, ya? Yeah. Period. Kalian harus ke BSD lebih sering. Betul. Banyak loh yang seru-seru. Oke. Begitulah. Anyway, sekarang kita semua akhirnya akan menjadi farmer pada waktunya. Ya. Saatnya sejam untuk ya? iya. Mendingan kita tinggalnya deketan semua and we Iya, manage satu like komplek. Nggak satu desa gitu. Terus Bener. kayak farmnya di tengah. benar. Period. Terus kita tuker-tukeran aja. Iya. Kemat punya apa? Jadi kayak zaman dulu kan? Iya. Thank you. Yang kita inginkan adalah untuk lepas dari kapitalisme sebenarnya ya. Exactly. Uh-uh. Exactly. Kayaknya itu deh kayak Semua hayalan intinya gue itu tuh sih. gue pengen bangun gue tuh hidup ya udah for the sake of hidup aja, bukan kayak bekerja to like
anything else. Karena orang zaman dulu kayak gitu kan, kayak bercocok tanam bener-bener cuma untuk hidup. Benar. Mereka barter sampai akhirnya kayak, aduh gue ngutang sama lo po, iya nih, yaudah deh, lo gue tulis ini, jadi kertas jadi uang. Betul. Itulah. Thank you guru ekonomi aku. Berguna juga sekolah ternyata ya. Thank you. Aduh, dari sekolah ke pekerjaan, dari pekerjaan ke hayalan, nggak apa-apa, terus aja dulu ya. Kita senang sekali. Terima kasih Sain Podcast sudah datang. Terima kasih for having us. Seru banget. Akhirnya kita jadi tahu bagaimana Tara dan Ken bertemu. Yes. Pekerjaan-pekerjaan sebelumnya. Dan juga kalau misalkan Ken kalian lagi di Praha, kalian bisa ingat Ken. Kalau Kalau lihat segway. Kalau ngeliat Segway kayak Ken. gitu. Damn, itulah dia. Slay. Dan juga kalau ngeliat donat, ingatnya bukan Tante Pingkan Mambu tapi ingatnya Tara. Aku. Sell donut. Tapi Kau crazy. Umat. kan disensor. Itu dia. Thank you for watching. See you next